આકાશવાણીના અમદાવાદ વડોદરા કેન્દ્ર પર પ્રસ્તુત છે અમારા અમદાવાદ કેન્દ્ર પર 5મી સપ્ટેમ્બરે આયોજિત G20 બહુભાષા કવિ સંમેલનના સંકલિત અંશો. કાર્યક્રમમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે સંસ્કૃત ભાષામાં વિજય પંડ્યા, હિન્દી ભાષામાં વિજય તિવારી, ચંદ્રમોહન તિવારી, દિનેશ કુમાર વશિષ્ઠ, ગુજરાતી ભાષામાં રક્ષા શુક્લ, ભારતી પ્રજાપતિ, જિજ્ઞા વ્યાસ મહેતા, તેજસ દવે તથા ઉર્દુ ભાષામાં શબ્બીર હાશમી, ગુલશન જહાં જરીસ, મુજ્જમિલ અંસારી શબનમ. કાર્યક્રમ સંચાલન હરદ્વાર ગોસ્વામી, મધુ મનચંદાની. કાર્યક્રમ પ્રસ્તુતિ ત્રિલોક સંઘાણી, દીપશિખા दुर्गापाल तथा प्रस्तुति सहयोग राजेश खराड़ी. नमस्कार, आप सबका स्वागत है. और स्वागत में मैं एक गीत है 1982 का जो आप सब ने कभी ना कभी तो सुना होगा, उसकी कुछ पंक्ति कहना चाहूंगी. स्वागतम अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, आनंद मंगल मंगलम, नित्य प्रियम भारत भारतम. ये पंक्तियां बहुत ही सटीक बैठती हैं, क्योंकि आज जो हम ये नशिस्त का जो हमने एहतमाम किया है, ये जो कवि सम्मेलन का हम आयोजन कर रहे हैं, ये भारत की विविध रंगी संस्कृति का परिचायक है. जैसा कि आप जानते हैं कि G20 जिसकी अध्यक्षता अभी भारत कर रहा है, उसके तहत देश भर के आकाशवाणी केंद्र विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं. आकाशवाणी अहमदाबाद ने भी इस सिलसिले को जारी रखते हुए बहुत से रेडियो प्रोग्राम आयोजित किए, और आज इसी कड़ी में हमने इस कवि सम्मेलन का आयोजन किया है और आप सब महानुभावों को हमने आमंत्रित किया है. ये जो हमने आयोजन किया है, ये बहुभाषा कवि सम्मेलन है. भाषा हमारी पहचान है, जबान हमारी पहचान होती है. भाषा न सिर्फ संप्रेषण का या आपसी संवाद का माध्यम है, बल्कि हमारी जो संस्कृति है उसकी वाहक है, उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करती है. तो इसके मद्देनजर हमने ये बहुभाषा कवि सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसमें हम संस्कृत, जो कि आज आम बोलचाल में नहीं है लेकिन हमारी सब भाषाओं की जननी है, तो संस्कृत के कवि, फिर गुजराती हमारी गुर्जरवाणी, हमारी अपनी हिंदी जो कि एक संपर्क भाषा के रूप में उभर करके आ गई है, और गंगा जमनी तहजीब जो हिंदुस्तान की है उसकी सबसे बड़ी, सबसे जीवंत मिसाल उर्दू. इनके कवियों को, इनके शायरों को हमने आमंत्रित किया है, और आज ये सब यहाँ पर अपना कलाम पेश करेंगे, अपने गीत, अपनी गजलें पेश करेंगे. और आज का दिन यानी 5 सितंबर हमने इसलिए चुना क्योंकि आज शिक्षक दिवस है. भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को शिक्षण समुदाय को समर्पित किया गया है. और एक बार फिर से आप सबका बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए. આજે સરસ નિમિત્ત મળ્યું છે. G20 સમગ્ર વિશ્વ સામે ટટ્ટાર થઈને આપણે કહી શકીએ કે G20નું અધ્યક્ષપણું આપણે કરી રહ્યા છીએ. આર્થિક વિકાસની કરોડરજ્જુ અને આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવ અને મારી માટી મારો દેશ, આ ત્રિવેણીને નિમિત્તે આપણે સૌ શબ્દની સફર આદરવી છે. ત્યારે સૌ પ્રથમ આપણી વેદ ભાષા. આપણા માટે આનંદની વાત એ છે કે સંસ્કૃત જે ભારતમાં કેટલાક આંગળીના વેઢે ગણી શકાય એવા વિદ્વાનોના નામ લઈ શકાય, એમાં ડોક્ટર વિજય પંડ્યાનું નામ અચૂક મૂકવું પડે. ઇદમ કવિભ્યઃ પૂર્વેભ્યો નમો વાકમ પ્રશાસ્મહે, વિંદેમ દેવતામ વાચામ અમૃતામ આત્મનઃ કલામ. આપણી ભારતીય પરંપરા પ્રમાણે કોઈ પણ પ્રસંગનો આરંભ મંગલ શ્લોકથી થાય, મંગલથી થાય. એ રીતે મેં આ બહુભાષા કવિ સંમેલન એવા પ્રસંગનો મંગલ કર્યું, જેમાં એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે અમે આ નમસ્કારપૂર્વકની વાણીને પૂર્વેના કવિઓને સમર્પિત કરીએ છીએ, અને સાથે સાથે અમે આત્માની અમૃત
એવી દૈવી વાણીને પ્રાપ્ત કરીએ. તો હું આપ સૌ વતીથી અને મારા વતીથી આ પ્રાર્થના કરું છું કે આપણે દૈવી વાક જે અમૃત છે અને જે આત્માની ભાષા છે તેને પ્રાપ્ત કરીએ. એકત્ર થયેલા અહીંયા કવિઓને પણ હું પ્રણામ કરું છું. એ અર્થનો એક શ્લોક પણ અહીંયા પ્રસ્તુત કરું છું. સ્વાગત. કવિનામ માનસમ નવમી તરંતી પ્રતિભામ ભસી યત્ર હંસ વયાંસી ઇવ ભુવનાની ચતુર્દશ. હું કવિઓના માનસને નમસ્કાર કરું છું, જ્યાં પ્રતિભારૂપી જળમાં હંસ પક્ષીઓની જેમ 14 ભુવનો તરે છે. આ સંસ્કૃતની ઇમેજિનેશન છે. હું અહીંયા કેમ છું? મને મારા સંદર્ભમાં એક બીજું સુભાષિત યાદ આવે છે. કવયઃ કાલિદાસાદ્યાઃ કવયો વયમ અપી અમી. કવિઓ તો કાલિદાસ વગેરે છે જ, સાથે કવિઓ અમે પણ છીએ. પર્વતે પરમાણુ ચ. પર્વત સૌથી મોટો, કદમાં વિશાળ. પર્વત અને પરમાણુ એ બંનેની આમ તો કોઈ સરખામણી હોઈ ન શકે, પણ છતાં પર્વતે પરમાણુ ચ પદાર્થત્વમ પ્રતિષ્ઠિતમ. એ બંનેમાં સમાનતા પદાર્થની છે. બંને પદાર્થ તો ખરા જ ને. એમ તમે કવિઓ, હું પણ કવિ. આપ સૌ સિદ્ધહસ્ત નીવડેલા કવિઓ, તો હું પણ કવિ તો ખરો. એટલે મારી એક ટૂંકી સંસ્કૃત કવિતાનું પઠન કરીશ. સ્વાગત સર. કવિતાનું શીર્ષક છે, જે યુગને આપણે ભૂલી જવા ઈચ્છીશું, એ કોરોના કાળમાં રચાયેલી આ રચના છે. આનન પટલ વાન અહમ. સંસ્કૃત અને સાથે હું ગુજરાતી કરતો જઈશ. મેં માસ્ક ધારણ કર્યો છે. આનન પટલ માસ્ક. અહમ મુખે આનન પટલમ ધારયામી. હું મારા ચહેરા પર માસ્ક પહેરું છું. હમ તદ દૂરી કરતું યતે. હું એને દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરું છું. આ ઇદમાહ દૂરીકૃતમ. અરે આ દૂર કર્યું. આ ઇદાનીમ દૂરીકૃતમ. અરે હમણાં દૂર કરું. કિંતુ આશ્ચર્યમ. અરે આ તો નવાઈની વાત છે. એકમ આનન પટલમ. આ એક માસ્ક. દ્વે આનન પટલે. આ 2 માસ્ક. ત્રીણી ચત્વારી. 3 4 અવિધા. અવિધા. અરે આ શું થઈ રહ્યું છે? કતિ આનન પટલાની સંતિ. કેટલા માસ છે મમ મુખે. કતિ મયા ધારિતાની સંતિ. કેટલા મેં માસ પહેર્યા છે. આજના મનુષ્યના ચહેરા પર પણ આ બધા માસ આવી ગયેલા છે. સંસ્કૃત ભાષા સાહિત્યની તો બહુ દીર્ઘ પરંપરા છે. એ પરંપરાને આપણે આત્મસાત કરવી જોઈએ. અને વાલ્મીકી જેવું ઘણી વાર કહેતો હોય છે કે એની જટામાંથી આપણે બધા જ કવિઓ અને સર્જકો અને અક્ષરના ઉપાસકો નીકળ્યા છે. તો આપ સૌ કવિઓને મારા प्रणाम आभार। आज के इस बहुभाषा कवि सम्मेलन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत और आप सब गुणीजनों को मेरा यानी मधु का सादर नमन है। एक बार फिर से मैं आप सबको शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूंगी। मैं अनुरोध करूंगी श्री विजय तिवारी जी से कि वे अपनी रचनाएं हमारे सम्मुख पेश करें। तो स्वागत करते हैं श्री विजय तिवारी जी का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आइए दो पंक्तियों से अपनी बात मैं शुरू कर रहा हूं। देखें कि सच कड़वा होता नहीं यह मिस्री की जात, कि सच कड़वा होता नहीं यह मिस्री की जात, स्वाद झूठ का ही चखा बस इतनी सी बात। सच कड़वा होता नहीं यह मिस्री की जात, स्वाद झूठ का ही चखा बस इतनी सी बात। और अगली दो पंक्तियां देखें कि मुझसे सुख का हो रहा लगातार संवाद, मुझसे सुख का हो रहा लगातार संवाद, मेरे सर पर है अभी मां का आशीर्वाद, मेरे सर पर है अभी मां का आशीर्वाद। और एक विशेष रूप से ये दोहा देखें कि मानेगा कोई नहीं कोरा सच मत बोल, मानेगा कोई नहीं कोरा सच मत बोल, झूठ अदाकारी जरा पहले इसमें घोल, झूठ अदाकारी जरा पहले इसमें घोल। और भय दिखलाना छोड़ दे लेकर थोड़ी आग,
भय दिखलाना छोड़ दे, लेकर थोड़ी आग, हम तो हंसकर खेलते सूरज से भी फाग, हम तो हंसकर खेलते सूरज से भी फाग। और ये दोहा विशेष रूप से इसलिए कहा क्योंकि शुरू से हमारे देश के लिए कहा जाता है कि हम अहिंसा परमो धर्म वाले हैं, अहिंसा के पुजारी हैं। तू अहिंसा प्रेम की बातें करेगा कब तलक, तू अहिंसा प्रेम की बातें करेगा कब तलक, दोस्ती के नाम पर घातें सहेगा कब तलक, तू अहिंसा प्रेम की बातें करेगा कब तलक, दोस्ती के नाम पर घातें सहेगा कब तलक। और मार पंजा शेर सा, भाषा यही समझेगा वो, मार पंजा शेर सा, भाषा यही समझेगा वो, भैंस के आगे यूं ही गीता पढ़ेगा कब तलक, भैंस के आगे यूं ही गीता पढ़ेगा कब तलक। और ये शेर देखें कि एक न एक दिन तो पर्दा ये उठेगा ही जनाब, एक न एक दिन तो पर्दा ये उठेगा ही जनाब, खाल में यूं शेर की गीदड़ छुपेगा कब तलक, खाल में यूं शेर की गीदड़ छुपेगा कब तलक। और तुझ में है सामर्थ तो मुंह तोड़ उसको दे जवाब, तुझ में है सामर्थ तो मुंह तोड़ उसको दे जवाब, विश्व ओ किस्मत भरोसे तू रहेगा कब तलक, विश्व ओ किस्मत भरोसे तू रहेगा कब तलक। और मक्ते का शेर समाप्त फरमाए देखें कि यूं अगर पेड़ों के साए में सदा पलता रहा, यूं अगर पेड़ों के साए में सदा पलता रहा, तो विजय पौधे से तू बरगद बनेगा कब तलक, यूं अगर पेड़ों के साए में सदा पलता रहा, तो विजय पौधे से तू बरगद बनेगा कब तलक। लेकिन वो स्थिति अब जाकर के बदली है, एक मुद्दत के बाद वो स्थिति बदली, तो मुझे फिर ये भी कहना पड़ा कि ये न समझो कि कलम ही में चला सकता हूं, तो ये न समझो कि कलम ही में चला सकता हूं, आ पड़े वक्त तो शमशीर उठा सकता हूं, ये न समझो कि कलम ही में चला सकता हूं, आ पड़े वक्त तो शमशीर उठा सकता हूं, और तू है दुश्मन तो तेरा खून बहा सकता हूं, तू है दुश्मन तो तेरा खून बहा सकता हूं, और अगर यार है तो जान लुटा सकता हूं, और अगर यार है तो जान लुटा सकता हूं। और ये शेर विशेष रूप से समाप्त फरमाए देखें कि ऐ खुदा मुझसे तू जन्नत न बचा पाएगा, ऐ खुदा मुझसे तू जन्नत न बचा पाएगा, इस जमी पे मैं उसे खींच के ला सकता हूं, वाह वाह, इस जमी पे मैं उसे खींच के ला सकता हूं। और आप पत्थर पे भी फूलों को लगा सकते हैं, आप पत्थर पे भी फूलों को लगा सकते हैं, मैं हवा में भी नए फूल खिला सकता हूं, आप पत्थर पे भी फूलों को लगा सकते हैं, मैं हवा में भी नए फूल खिला सकता हूं। और मक्ते का शेर समाप्त फरमाए देखें कि ऐ विजय मेरी कलम में है करामात बड़े, ऐ विजय मेरी कलम में है करामात बड़े, आग पानी में भी चाहूं तो लगा सकता हूं, आग पानी में भी चाहूं तो लगा सकता हूं, ये न समझो कि कलम ही में चला सकता हूं, आ पड़े वक्त तो शमशीर उठा सकता हूं। और एक चार पंक्तियां और देखें कि जिंदगी में तो इतना करो कम से कम, जिंदगी में तो इतना करो कम से कम, झूठ में एक सच भी कहो कम से कम, जिंदगी में तो इतना करो कम से कम, झूठ में एक सच भी कहो कम से कम, और ख्वाब में भी मसीहा न बन पाओगे, ख्वाब में भी मसीहा न बन पाओगे, पहले तुम आदमी तो बनो कम से कम, वाह बहुत खूब, ख्वाब में भी मसीहा न बन पाओगे, पहले तुम आदमी तो बनो कम से कम। और एक मतलब और दो शेर और देखें, आज के समय में व्यक्ति कितना संवेदनहीन हो गया है। चार पंक्तियों से अपनी बात रख रहा हूं, देखें कि इस कदर
दहशत से बच्चा भर गया है। इस कदर दहशत से बच्चा भर गया है, आदमी को देखते ही डर गया है। इस कदर दहशत से बच्चा भर गया है, आदमी को देखते ही डर गया है। और मत परेशान हो, खबर कुछ भी नहीं है। मत परेशान हो, खबर कुछ भी नहीं है। आदमी का कत्ल कोई कर गया है, आदमी का कत्ल कोई कर गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद विजय तिवारी। हम बुलाते हैं श्री चंद्रमोहन तिवारी जी को। मेरा देश मेरी माटी की बात चल रही है, G20 की बात चल रही है, तो सबसे पहले मैं अपने देश की माटी को नमन करते हुए एक देशभक्ति का मुक्तक पेश कर रहा हूं आपके सामने। जिंदगी में सर उठाना सीखिए, बंदगी में सर झुकाना सीखिए। जिंदगी में सर उठाना सीखिए, बंदगी में सर झुकाना सीखिए। गर वतन की आबरू खतरे में हो तो वतन पर सर कटाना सीखिए, तो वतन पर सर कटाना सीखिए। हमारे जो सैनिक सरहद पर जमे हुए हैं, हमारी सेवा करते हैं, और उन्हीं के कारण आज हम ये कवि सम्मेलन कर रहे हैं, अपने त्योहार मना रहे हैं, सब उन्हीं की बदौलत हो रहा है। वे अगर कुछ कहना चाहें कवि की भाषा में तो क्या कहेंगे जी? वो एक मुक्तक उनके जरिए में दे रहा हूं। आग पर चलना हमारी आन है, देश पर मिटना हमारी शान है। आग पर चलना हमारी आन है, देश पर मिटना हमारी शान है। एक क्या 100 जन्म गर मिल सके, ऐ वतन तेरे लिए कुर्बान है, ऐ वतन तेरे लिए कुर्बान है। बहुत खूब। भारतीय संस्कृत क्या रही वसुधैव कुटुंबकम की, मैं उस पे एक मुक्तक आपके सामने रख रहा हूं कि मैं नहीं भगवान बनना चाहता हूं, मैं नहीं शैतान बनना चाहता हूं। मैं नहीं भगवान बनना चाहता हूं, मैं नहीं शैतान बनना चाहता हूं। जो जिए खुद और जीने दे सभी को, बस वही इंसान बनना चाहता हूं, बस वही इंसान बनना चाहता हूं। एक मुक्तक है जो काव्य परंपरा और प्रेम से जुड़ी हुई है। दर्द शब्दों में ढले तो गीत है, दर्द शब्दों में ढले तो गीत है। गीत आंखों में पले तो प्रीत है। दर्द शब्दों में ढले तो गीत है, गीत आंखों में पले तो प्रीत है। प्रीत की यह रीत कैसी है अजब, हार जाए जो उसी की जीत है, हार जाए जो उसी की जीत है। अब एक मुझे गीतकार के रूप में पहचाना जाता है जी, तो मैं एक गीत आपके सामने रख रहा हूं। अंधियारे में दीप जलाए वह कविता है, अंधियारे में दीप जलाए वह कविता है। दीप जलाकर सच दिखलाए वह कविता है। अंधियारे में दीप जलाए वह कविता है, दीप जलाकर सच दिखलाए वह कविता है। सच को सच ही नहीं उसे सुंदर भी करके, सुंदर सच को शिवम बनाए वह कविता है। अंधियारे में दीप जलाए वह कविता है। शब्दों का गठजोड़ नहीं कविता करना है, सिर्फ तुकों का मोड़ नहीं कविता करना है। शब्दों का गठजोड़ नहीं कविता करना है, सिर्फ तुकों का मोड़ नहीं कविता करना है। आंखों से गंगा छलकाए वह कविता है, आंखों से गंगा छलकाए वह कविता है। और मन के सारे पाप मिटाए वह कविता है। अंधियारे में दीप जलाए वह कविता है, दीप जलाकर सच दिखलाए वह कविता है। और चाल समय की क्या कहती है कुछ तो सुन लो, चाल समय की क्या कहती है कुछ तो सुन लो। औरों को समझाओ पहले खुद कुछ गुन लो। चाल समय की क्या कहती है कुछ तो सुन लो, औरों को समझाओ पहले खुद कुछ गुन लो। और मन का दर्पण स्वच्छ बनाए वह कविता है,
मन का दर्पण स्वच्छ बनाए वह कविता है, विगत अनागत आज दिखाए वह कविता है, अंधियारे में दीप जलाए वह कविता है, दीप जलाकर सच दिखलाए वह कविता है। भोजपत्र सा चित्त हमारा रह जाए जब, भोजपत्र सा चित्त हमारा, हमारे सारे वेद भोजपत्रों पे लिखे हुए हैं। मैं पुरानी परंपरा, काव्य की परंपरा इसको जोड़ रहा हूं इस छंद के जरिए कि भोजपत्र सा चित्त हमारा रह जाए जब, पीड़ा सारी स्याही बनकर बह जाए जब, भोजपत्र सा चित्त हमारा रह जाए जब, पीड़ा सारी स्याही बनकर बह जाए जब, तब अंतर्मन जो लिखवाए वह कविता है, तब अंतर्मन जो लिखवाए वह कविता है, जो लिखना बाकी दिखलाए वह कविता है, अंधियारे में दीप जलाए वह कविता है, दीप जलाकर सच दिखलाए वह कविता है। काव्य कर्म ये सिर्फ नहीं कविता लिखना है, काव्य कर्म ये सिर्फ नहीं कविता लिखना है, अहम मिटाकर उसी जगह सोहम भरना है। काव्य कर्म ये सिर्फ नहीं कविता लिखना है, अहम मिटाकर उसी जगह सोहम भरना है, और नर को नारायण में लाए वह कविता है, और नर को नारायण कर जाए वह कविता है, अंधियारे में दीप जलाए वह कविता है, दीप जलाकर सच दिखलाए वह कविता है, सच को सच ही नहीं उसे सुंदर भी करके सुंदर सच को शिवम बनाए वह कविता है, अंधियारे में दीप जलाए वह कविता है। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रमोहन जी, बहुत खूब कहा आपने कि अंधियारे में जो दीप जलाए वो कविता है और दीप जलाकर जो सच दिखलाए वो कविता है। और आज का सबसे बड़ा सच जो पहले भी कविता के माध्यम से हमने सुना कि हम अपनी इंसानियत खोते जा रहे हैं। अगर हम एक इंसान बन जाते हैं तो स्वर्ग हम धरती पर ही ले आएंगे। संस्कृत है वो हमारे अधिकांश भाषाओं की जननी है, सबसे पुरानी भाषाओं में से ये एक है, और 31 अगस्त यानी श्रावण मास की जो पूर्णिमा थी उस पे हमने विश्व संस्कृत दिवस भी मनाया, हर साल मनाते हैं। और ये जो सितंबर माह है ये हिंदी माह कहलाता है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस। और ऐसे में ही हमने आयोजन किया है इस बहुभाषा कवि सम्मेलन का। मैं बुलाना चाहूंगी श्री दिनेश कुमार वशिष्ठ जी को यहाँ पर। नमस्कार। विश्व पटल पर जो G20 का आयोजन हो रहा है भारत में, अमृतकाल भी चल रहा है, 1 से 14 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा भी है, मेरी माटी मेरा देश का अभियान भी चल रहा है, और साथ में 5 सितंबर के दिन आज शिक्षक दिवस भी है। इतने सारे संयोग इकट्ठे हो गए हैं। सबसे पहले गुजरात की इस पवित्र पावन धरती को नमन, जिस गुजरात की धरती पर ये आयोजन हो रहा है, इस धरती का आवाहन, इस धरती का सम्मान करते हुए 4 लाइनें गुजरात के सम्मान में कि दिल को छू लेने वाले जज्बात की धरती, दिल को छू लेने वाले जज्बात की धरती, और विकास से जगमग ये हर रात की धरती, जब सुख शांति और समृद्धि का जिक्र होता है तो हम शान से कहते हैं गुजरात की धरती। बहुत अच्छे। दिल को छू लेने वाले जज्बात की धरती और विकास से जगमग ये हर रात की धरती, जब सुख शांति और समृद्धि का जिक्र होता है तो हम शान से कहते हैं गुजरात की धरती। और ना विकास का धर्म है ना ही कोई जात, ना विकास का धर्म है और ना ही कोई जात, यही राह दिखला रहा सबको ये गुजरात, यही राह दिखला रहा सबको ये गुजरात। ना कोई शिकवा यहाँ ना कोई फरियाद, ना कोई शिकवा यहाँ ना कोई फरियाद, और है विकास से तरबतर आज अहमदाबाद। बहुत अच्छा। गुजरात और अहमदाबाद की धरती को, पवित्र माटी को नमन करते हुए हिंदी को समर्पित कुछ लाइनें। कार्यक्रम के शुरू में दीपशिखा मैडम ने एक लाइन गुनगुनाई थी किसी दूसरे कवि की, निज भाषा उन्नत है। वहीं से शुरू करता हूं कि बिना अपनी भाषा साहित्य की उम्दा खान नहीं होगी, क्योंकि हिंदी पखवाड़ा चल रहा है 1 सितंबर से 14 सितंबर तक। तो हिंदी के नाम कुछ पंक्तियां।
बिना अपनी भाषा साहित्य की उम्दा खान नहीं होगी, बिना राष्ट्रभाषा दुनिया में अपनी शान नहीं होगी। और हमारे हर प्रयास में ये भाव होना चाहिए कि जिसमें हिंद में हिंदी के बिना जान नहीं होगी, क्या बात, जिसमें हिंद में हिंदी के बिना जान नहीं होगी। लेकिन वास्तविकताएं कुछ और हैं, जीवन की सच्चाइयां बड़ी कठोर हैं कि बच्चे अंग्रेजी पढ़े बिखर गए चहुं ओर, बच्चे अंग्रेजी पढ़े और बिखर गए चहुं ओर, कैसे अब बांधे उन्हें हिंदी माँ की डोर, कैसे अब बांधे उन्हें हिंदी माँ की डोर। कवियों को भी शिक्षक कहा जाता है। गुरु शब्द जो है हिंदी का संस्कृत से जो आया है, गुरुओं के सम्मान का दिन है, तो शिक्षकों को समर्पित, गुरुओं को समर्पित एक दो मुक्तक। उसके चरण की खुशबू लगती जैसे इत्र है, गुरुओं के चरण की वंदना करते हुए कि उसके चरण की खुशबू लगती जैसे इत्र है, आंख मूंदो वो लगे ईश्वर का चित्र है, आंख मूंदो तो वो लगे ईश्वर का चित्र है, उसके चरण की खुशबू लगती हमको इत्र है। ये अतिशयोक्ति नहीं है, अरे हमारी संस्कृति में गुरु का स्थान गोविंद से भी ज्यादा पवित्र है। क्या बात, वाह, गुरु का स्थान गोविंद से भी ज्यादा पवित्र है। लेकिन एक बार पुनः जो जीवन की वास्तविकताएं हैं, जो आज के समाज की सच्चाइयां हैं, वो थोड़ा हमें सोचने को मजबूर करती हैं। उस तरफ मैं ध्यान आपका खींच रहा हूं कि समाज में लगे धब्बों को पहुंचने का वक्त है, समाज में लगे धब्बों को पहुंचने का वक्त है और शिक्षण के गिरते स्तर को रोकने का वक्त है। समाज में लगे धब्बों को पहुंचने का वक्त है और शिक्षण के गिरते स्तर को रोकने का वक्त है। क्यों मेधावी छात्र आज शिक्षक नहीं बनते? कि समाज में लगे धब्बों को पहुंचने का वक्त है, शिक्षण के गिरते स्तर को रोकने का वक्त है। और क्यों मेधावी छात्र आज शिक्षक नहीं बनते? ये हम सब के लिए आज सोचने का वक्त है। बहुत सही। ये हम सब के लिए आज सोचने का वक्त है। तो सदगुरु जिसको कहा जाता है, अच्छे शिक्षक कहा जाता है, यहीं से बात कहता हूं कि मिल जाए सदगुरु सबकी ये किस्मत नहीं होती। मिल जाए सदगुरु सबकी ये किस्मत नहीं होती और गुरु ज्ञान बिन अज्ञानता रुखसत नहीं होती। वाह वाह। मिल जाए सदगुरु सबकी ये किस्मत नहीं होती, गुरु ज्ञान बिन अज्ञानता रुखसत नहीं होती। और पतन उसका होगा ही निश्चित ये जान लो, पतन उसका होगा ही निश्चित ये जान लो, जिस भी समाज में शिक्षक की इज्जत नहीं होती। वाह वाह, क्या बात। अंतिम रचना ये, मेरी माटी मेरा देश, अमृतकाल। हम सब एक आवाहन करेंगे कि अमृतकाल चल रहा है तो निश्चित है ये समय विशेष, अमृतकाल चल रहा है तो निश्चित है ये समय विशेष। देवलोक सी बंदनीय है मेरी माटी मेरा देश। अमृतकाल चल रहा है तो निश्चित है ये समय विशेष, देवलोक सी वंदनीय है मेरी माटी मेरा देश। चंद्रयान ने मंजिल पाली, चंद्रयान ने मंजिल पाली, अब है अपना लक्ष्य दिनेश। वाह वाह। दिनेश का मतलब सूर्य। अभी अभी हाल ही में आदित्य एल्बम शुरू किया गया है, मेरा नाम भी दिनेश है, आप उस संदर्भ में भी ले सकते हैं। हाँ, सब लोग मेरे को सुबह सुबह नमस्कार करते हैं। चंद्रयान ने मंजिल पाली, अब है अपना लक्ष्य दिनेश, विश्व गुरु बनने को आतुर मेरी माटी मेरा देश। चंद्रयान ने मंजिल पाली, अब है अपना लक्ष्य दिनेश, विश्व गुरु बनने को आतुर मेरी माटी मेरा देश। टोपी गोल सफेद भले हो, टोपी गोल सफेद भले हो, या फिर हो केसरिया भेष। टोपी गोल सफेद भले हो या फिर हो केसरिया भेष, लहू का हर एक कतरा बोले मेरी माटी वाह वाह, मेरा देश। क्या बात है। मेरी माटी मेरा देश। मंदिर में श्रद्धा से मिलते ब्रह्मा विष्णु और महेश, मंदिर में श्रद्धा से मिलते ब्रह्मा विष्णु और महेश। मेरे दिल के अंदर में बस
मेरी माटी मेरा देश। मेरा देश। वाह वाह। मेरे दिल के अंदर में बस मेरी माटी मेरा देश। और मैं अपने आप को बहुत अमीर समझता हूँ। उस अमीरी के बारे में आपसे कुछ शेयर कर रहा हूँ कि त्वचा पीत सोना है मेरी, त्वचा पीत सोना है मेरी, चांदी हो गए मेरे केस। वाह वाह। आप अमीरी का लेवल देखिए, लेकिन अमीरी किसके लिए है वो भी देखिएगा कि त्वचा पीत सोना है मेरी, चांदी हो गए मेरे केस, इन सब की हकदार है केवल मेरी माटी मेरा देश। मेरा देश। क्या बात। वाह क्या बात। साइंस और साहित्य मिलाकर जीवन जीता रोज दिनेश, और रोम रोम से ध्वनि ये आए मेरी माटी मेरा देश। मेरा देश। और ये अंतिम लाइन इसको कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि जन्नत की ना चाह मुझे, जन्नत की ना चाह मुझे, ना स्वर्ग में हो स्थान विशेष, जन्नत की ना चाह मुझे, ना स्वर्ग में हो स्थान विशेष, पुनः जन्म ले फिर से पाऊं मेरी माटी मेरा देश। मेरा देश। वाह क्या बात है, बहुत खूब। ગુજરાતી ભાષાના સંદર્ભે બિપિન પરીખે એક અદ્ભુત અછાંદાસ સર્જ્યું છે. મને મારી ભાષા ગમે છે કારણ કે બાને હું બા કહી શકું છું. મને મારી ભાષા ગમે છે કારણ કે બાને હું બા કહી શકું છું. મમ્મી બોલતા શીખ્યો છેક હું 6ઠ્ઠા ધોરણમાં. તે દિવસે રોબથી વાઘ માર્યો હોય એમ મેં મમ્મી કહીને બૂમ પાડેલી. બા ત્યારે સહેજ હસેલી કારણ કે બા એક સાદું પોસ્ટકાર્ડ પણ માંડ લખી શકતી હતી. બા ક્યારેય બેંકમાં સર્વિસ કરવા નથી ગઈ. બા કોઈ કિટી પાર્ટીમાં પણ નથી ગઈ. બા કોઈ કુકિંગ ક્લાસમાં પણ નથી ગઈ. છતાં પણ એ મારી થાળીમાં જે કંઈ પીરસતી એ બધું અમૃત બની જતું. મને મારી ભાષા ગમે છે કારણ કે બાને હું બા કહી શકું છું. તો આવી ગરવી ગુજરાતી ભાષાના કવિઓ, પ્રતિભાસંપન્ન કવિઓ આજે મારી સાથે છે. કાર્યક્રમનો આરંભ કરીએ ભારતી પ્રજાપતિના સ્વર સાથે. ગુજરાતીમાં કેટલાક નવા સ્વર, બળકટ સ્વર આવ્યા, એમાં ભારતીબેનનું નામ ચોક્કસ સન્માનપૂર્વક મૂકી શકાય. સર્વ ગુજરાતી કવિઓને એમની 3 રચના પ્રસ્તુત કરવા માટે સાદર નિવેદન કરું છું. આદરણીય ભારતી પ્રજાપતિ. સૌપ્રથમ ગુજરાતી અને ગુજરાતી લોકોની વિશેષતા એમની વાત કરીશું. એક ગીત છે, સ્વાગત. અમે ગુજરાતી, કે વિશ્વ અમારી કર્મભૂમિ, પણ પાકા અમે ગુજરાતી, સાથે લઈ ગુજરાતને ફરતા બાંકા અમે ગુજરાતી. અમદાવાદી મનમોજી, કોઈ વાતે ન પડતા કાચા, કચ્છી માળું સીધા સાદા, અડગ મનોબળ સાચા. મહેસાણા આખા બોલા પણ હેતે ન એના ખાંચા, સુરતીઓના લહેરીપણામાં ખુશીઓની છે વાચા. લાગણીઓના કસકસતા લઈ ટાંકા અમે ગુજરાતી, કે લાગણીઓના કસકસતા લઈ ટાંકા અમે ગુજરાતી, સાથે લઈ ગુજરાતને ફરતા બાંકા અમે ગુજરાતી. કે મિજાજ છો ને શાહી અમારો, દિલથી સદાય ફકીરો, રજવાડી ઠાઠે સૌ જમતા, કે રજવાડી ઠાઠે સૌ જમતા. ખમણ ફાફડા સીરો, કે ગરબા તાલે દુનિયા ગુમાવી, ગરબા તાલે દુનિયા ગુમાવી, ભૂસી જગની લકીરો. કેમ મજામાં છો ને, કહી સંવાદ વધાર્યો ધીરો. કે હેતની સૂતર આંટીના કઈ તાકા અમે ગુજરાતી, સાથે લઈ ગુજરાતને ફરતા બાંકા અમે ગુજરાતી. બાથે ભરતા સાગરને, બાથે ભરતા સાગરને ગિરનાર સમો છે જામો, સાવજ સંગે રહેતા કદી તો રણમાં કરતા વિસામો. કે સુરખા બીવે પારી પાંખે કરીએ ઉજળા કામો, ધૂળ ચટાડી દેતા પડમાં
હોય જો દુશ્મન સામો. કે રંગ રંગીલા ખમીર વંતા ફાંકા અમે ગુજરાતી, સાથે લઈ ગુજરાતને ફરતા બાંકા અમે ગુજરાતી. ક્યાં વાત. એક ગઝલ છે સ્વાગત. કે અમથો શું શું માંગે મનવા, અમથો શું શું માંગે મનવા, સુખ જેવું ક્યાં લાગે મનવા. કે છે દુઃખ નામે મૂડી સરખી, આવી સૌના ભાગે મનવા. કે ગજનું ગજવું શોધી થાકે, ગજનું ગજવું શોધી થાકે, રજમાં ગજને તાગે મનવા. પાંચે તત્વો ઓઢી ફરવું, કે પાંચે તત્વો ઓઢી ફરવું, બાંધી આતમ ધાગે મનવા. કે અંધારા અજવાળા સાથે સૂરજ ભીતર જાગે મનવા. અંધારા અજવાળા સાથે સૂરજ ભીતર જાગે મનવા. માયાની મન ભાવન ગાથા છોડી જાઉં વાગે મનવા. કે જેનું તેને પાછું સોંપી પડવાનું છે રાગે મનવા. તો અમથો શું શું માંગે મનવા, સુખ જેવું ક્યાં લાગે મનવા. बहुत अच्छा. એક ગઝલ રજૂ કરીશ. સ્વાગત. કે આભનું અમૃત ભરી, આભનું અમૃત ભરી ચાતક બની આવીશ હું, શ્રાવણી શણગારનો આસવ બની આવીશ હું. કે તું હશે સૂરજ કદી, કે તું હશે સૂરજ કદી, સૂરજમુખી થઈ જઈશ હું. જ્યાં તપનની હો સફર, તાપસ બની આવીશ હું. કે ડર નથી બદલે નવી જો રીત આ અંધાર તો, ડર નથી બદલે નવી જો રીત આ અંધાર તો, છેદવા કાળાશને સાહસ બની આવીશ હું. કે જો દિશાઓ ભૂલતું, કે જો દિશાઓ ભૂલતું મારા તરફ કરજે નજર, જો દિશાઓ ભૂલતું મારા તરફ કરજે નજર, પહોંચવા મંજિલ સુધી માર્ગ બની આવીશ હું. જીત છે મૃગજળ રૂપી, કે જીત છે મૃગજળ રૂપી, ખંડક બની જો ઓળખો, જિંદગીના થાકમાં રાહત બની આવીશ હું. કે બસ સમયના હાથમાંથી, કે બસ સમયના હાથમાંથી લઈ જવો છે કાયદો, ન્યાયની કલમો રૂપી આયત બની આવીશ હું. અને હો સફર કે હો ફિકર, છોડું નહીં આ ટેકને. કે હો સફર કે હો ફિકર, છોડું નહીં આ ટેકને. હાથને લાંબો કરી, કે હાથને લાંબો કરી હાકલ બની આવીશ હું. આભનું અમૃત ભરી ચાતક બની આવીશ હું, શ્રાવણી શણગારનો આસવ બની આવીશ હું. આભાર. આભનું અમૃત બની ચાતક બની આવીશ હું. અને આપણે આ કવિ સંમેલન G20 ના પરિપ્રેક્ષમાં યોજી રહ્યા છીએ. આઝાદીના અમૃત મહોત્સવની સાથે મારી માટી મારો દેશ એને યાદ કરીએ છીએ. ત્યારે આ G20 આગામી વર્ષોમાં આભનું અમૃત સાબિત થવાનું છે. તાજેતરમાં જ આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ કહ્યું કે ભારતે આર્થિક વિકાસમાં એક દાયકાથી ઓછા સમયમાં 5 ક્રમની છલાંગ લગાવી છે. નજીકના ભવિષ્યમાં ભારત દુનિયાના ટોચના 3 અર્થતંત્રમાં સામેલ થઈ જશે. આજે ભારતીય પાસે પ્રગતિનો પાયો મૂકવાની મોટી તક છે, જેણે આગામી 1000 વર્ષ સુધી યાદ કરાશે. અને હવે જે વાત આવે છે, બહુ અદ્ભુત વાત આવે છે. આદરણીય મોદી સાહેબ કહે છે કે ભારતને 100 કરોડ મહત્વાકાંક્ષી મગજ અને 200 કરોડ કુશળ હાથોવાળા દેશ તરીકે ઓળખવામાં આવશે. તો ભારતી પ્રજાપતિએ ગુજરાતી સુગંધ અહીંયા પ્રસરાવી. હવે એક બીજા કવયત્રીને આપની સમક્ષ પ્રસ્તુત કરું એ પહેલા અદમ ટંકારવીનો એક શેર ચોક્કસ આપની સમક્ષ પ્રસ્તુત કરવો ગમશે કે તું મને પાલવનું ઇંગ્લિશ પૂછમાં. વિદેશમાં આ કવિ વસે છે એટલે એમની મૂંઝવણ છે. એ મૂંઝવણ કેવી છે કે તું મને પાલવનું ઇંગ્લિશ પૂછમાં, અહીંયા આંસુ
ટીશ્યુથી લૂછાય છે. તું મને પાલવનું ઇંગ્લિશ પૂછમાં, અહીંયા આંસુ ટીશ્યુથી લૂછાય છે. સાવ નિર્મમ ના કહીશ ગુડ બાય તું, ગુજરાતીમાં આવજો કહેવાય છે. क्या बात है. તો ગુજરાતી ભાષાની સુગંધ, ગુજરાતી ભાષા અને સ્વસ્થતા, જિજ્ઞા વ્યાસ. આમ તો સાહિત્યની દુનિયામાં જિજ્ઞા મહેતા નામથી એ પ્રસિદ્ધ છે. વર્ષોથી શબ્દ સાથે સાહિત્યનો અભ્યાસ કર્યો છે અને હવે એક શિક્ષક તરીકે પણ સાહિત્ય ભણાવી રહ્યા છે અને સતત લખી રહ્યા છે. એક નવું થઈ ગયેલું જૂનું નામ એટલે જિજ્ઞા વ્યાસ ઉર્ફે જિજ્ઞા મહેતા. નમસ્કાર. G20ના ઉપક્રમે મેરી મિટ્ટી મેરા દેશ એના ઉપક્રમે એક રચના જાણ્યા પછી ગઈકાલે જ રચાઈ છે. ગઝલ છે, હે હમારે તન બદન में देश की मिट्टी, है हमारे तन बदन में देश की मिट्टी, हर लकीरों की अगन में देश की मिट्टी, हर लकीरों की अगन में देश की मिट्टी. मैं बसी हूं आज दरिया पार जोजन में, मैं बसी हूं आज दरिया पार जोजन में, खींच लाती है वतन में देश की मिट्टी, खींच लाती है वतन में देश की मिट्टी. कितनी देखी मगर ऐसी नहीं पाई, कितनी देखी मगर ऐसी नहीं पाई, है हमारी ही तड़प में देश की मिट्टी, है हमारी ही तड़प में देश की मिट्टी. गांव छोटा सा हमारा ही भले लगता, गांव छोटा सा हमारा ही भले लगता, उस तरह की उस असर में देश की मिट्टी, क्या बात. उस तरह की उस असर में देश की मिट्टी. लाख आशा छुपी है कोई कोने में, लाख आशा छुपी है कोई कोने में, ढूंढती है हर कदम में देश की मिट्टी, ढूंढती है हर कदम में देश की मिट्टी, है हमारे तन बदन में देश की मिट्टी, हर लकीरों की अगन में देश की मिट्टी. બીજી એક ગઝલ છે, ગુજરાતી ગઝલ છે. જો તમે હો માર્ગમાં, જો તમે હો માર્ગમાં, થાકી જવું પોસાય કઈ, કે જો તમે હો માર્ગમાં, થાકી જવું પોસાય કઈ, અને થાકથી રીસાઈને, સાંભળજો, થાકથી રીસાઈને હારી જવું પોસાય કઈ. क्या बात. કે જો તમે હો માર્ગમાં, થાકી જવું પોસાય કઈ, અને થાકથી રીસાઈને હારી જવું પોસાય કઈ. કે લઈ તરાપો એકલી નીકળી ગઈ છું એ તરફ, કે લઈ તરાપો એકલી નીકળી ગઈ છું એ તરફ, જો તરાપો દે દગો હાફી જવું પોસાય કઈ. क्या बात है. वाह. કે જો તરાપો દે દગો હાફી જવું પોસાય કઈ. હું તને જોવા મથું છું આભની ઊંચાઈમાં, वाह. કે હું તને જોવા મથું છું આભની ઊંચાઈમાં, આ સપાટી પર તને પામી જવું પોસાય કઈ. क्या बात है. કે હું તને જોવા મથું છું આભની ઊંચાઈમાં, ને આ સપાટી પર તને પામી જવું પોસાય કઈ. बहुत अच्छा. કે છેક અવકાશે હવે પહોંચી ગઈ છું સુખના, કે છેક અવકાશે હવે પહોંચી ગઈ છું સુખના, એમ કાચી ઊંઘમાં જાગી જવું પોસાય કઈ. क्या बात. वाह. કે છેક અવકાશે હવે પહોંચી ગઈ છું સુખના, એમ કાચી ઊંઘમાં જાગી જવું પોસાય કઈ. એક શેર છે કે એક મુઠ્ઠી સ્વપ્ન લઈ મળતા રહીશું રાતભર, કે એક મુઠ્ઠી સ્વપ્ન લઈ મળતા રહીશું રાતભર, પણ તમારું બારણે આવી જવું પોસાય કઈ. वाह 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 वाह. क्या बात है. કે એક મુઠ્ઠી સ્વપ્ન લઈ મળતા રહીશું રાતભર, પણ તમારું બારણે આવી જવું પોસાય કઈ. કે જો તમે હો માર્ગમાં, થાકી જવું પોસાય કઈ, ને થાકથી રીસાઈને હારી જવું પોસાય કઈ. क्या बात. बहुत अच्छा. ત્રીજી એક ગઝલ છે, स्वागत. હું આપને લાગી પરિચિત ક્યારથી, હું આપને લાગી પરિચિત ક્યારથી, જોઈ તમે હમણાં મને પળવારથી. वाह. કે હું આપને લાગી પરિચિત ક્યારથી, જોઈ તમે હમણાં મને પળવારથી. રાત પૂનમની ફકત ગમતી મને, રાત પૂનમની ફકત ગમતી મને, ચહેરો તમારો ચંદ્ર લાગ્યો જ્યારથી. ડર લાગતો તારી ગલીની ભીડનો, ડર લાગતો તારી ગલીની ભીડનો, મળશું હવે ખાલી નજરના દ્વારથી. वाह वाह. મળશું હવે ખાલી નજરના દ્વારથી, નમણાશ તે જે સાચવી એ પામવા.
નમણાશ તેજે સાચવી એ પામવા જોડી શકું તમને હૃદયના તારથી. ક્યા વાત. જોડી શકું તમને હૃદયના તારથી. ઘરમાં ભલે ને આવવાનું ના કહો, ઘરમાં ભલે આવવાનું ના કહો, ઉભા રહી દર્શન કરી લો બહારથી. ક્યા વાત. વાહ. ઘરમાં ભલે ને આવવાનું ના કહો, ઉભા રહી દર્શન કરી લો બહારથી. ક્ષણવાર પાસે બેસવા આવી હતી, ક્ષણવાર પાસે બેસવા આવી હતી, ખોવાઈ ગઈ ક્ષણના જ એ વિસ્તારથી. ક્યા વાત. ક્ષણવાર પાસે બેસવા આવી હતી, ખોવાઈ ગઈ ક્ષણના જ એ વિસ્તારથી. સાતે સમુંદર આપના નામે કર્યા, સાતે સમુંદર આપના નામે કર્યા, તો તૃપ્તિથી જીવી શકે ને એ વિચારથી. ક્યા વાત. તો તૃપ્તિથી જીવી શકે બહોત અચ્છે. એ વિચારથી. ક્યાં કોઈનો બોજો અમે ઝીલી શક્યા, ક્યાં કોઈનો બોજો અમે ઝીલી શક્યા. થાકી ગયા ખુદના અમે તો ભારથી. ક્યા વાત. થાકી ગયા ખુદના અમે તો ભારથી. હું આંખના પલકાર પણ ભૂલી ગઈ, હું આંખના પલકાર પણ ભૂલી ગઈ, પાપણ વચ્ચે તમને સમાવ્યા ત્યારથી. ક્યા વાત. વાહ વાહ. હું આપને લાગી પરિચિત ક્યારથી, જોઈ તમે હમણાં મને પળવારથી. હું આપને લાગી પરિચિત ક્યારથી. બહુ અચ્છે. તો જિજ્ઞા વ્યાસ તેમની આ સરસ રચનાઓ આપણે માણી. અને બધાને આજના સમયમાં બધા ઓળખે એવું ગમે છે, પણ પોતે ઓળખાઈ જાય એ નથી ગમતું. હવે એક કવિ આપની સમક્ષ આવી રહ્યા છે, તેજસ દવે. ગુજરાતી ભાષાના બહુ ઉત્તમ ગીતકાર, ગઝલકાર. ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમીએ એમનો કાવ્ય સંગ્રહ પ્રકાશિત કર્યો છે. કે રાધાએ પાડેલી તરફડતી ચીસ એની વેદના તો કેમ કરી માપું. કે રાધાએ પાડેલી તરફડતી ચીસ એની વેદના તો કેમ કરી માપું. કે શ્યામ તમે આવો તો ભીતરનો ખાલીપો થોડો હું તમને પણ આપું. કે રાધાએ પાડેલી તરફડતી ચીસ એની વેદના તો કેમ કરી માપું. અરે શ્યામ તમે આવો તો ભીતરનો ખાલીપો થોડો હું તમને પણ આપું. ને પહેલો બંધ છે કે ગોકુળને ગામ તમે આવો ન શ્યામ તો રાધાને મથુરા લઈ આવું. આટલું તો હું કરી શકું, પણ શું નથી કરી શકતો. કે ગોકુળને ગામ તમે આવો ન શ્યામ તો રાધાને મથુરા લઈ આવું, પણ અંધારું થાય પછી પૂનમ થઈ જાય એવો ચાંદો હું રોજ ક્યાંથી લાવું. ક્યા વાત. કે ગોકુળને ગામ તમે આવો ન શ્યામ તો રાધાને મથુરા લઈ આવું, પણ અંધારું થાય પછી પૂનમ થઈ જાય એવો ચાંદો હું રોજ ક્યાંથી લાવું. ને ઘેર ઘેર ઉગ્યો વિયોગ તારા નામનો. કે ઘેર ઘેર ઉગ્યો વિયોગ તારા નામનો, હું કરવતથી કેમ કરી કાપું. કે શ્યામ તમે આવો તો ભીતરનો ખાલીપો થોડો હું તમને પણ આપું. કે છેલ્લો બંધ છે. સ્વાગત. કે સપનામાં આવીને અધવચ્ચે આમ તમે અમને ના એકલા જગાડો. કે સપનામાં આવીને અધવચ્ચે આમ તમે અમને ના એકલા જગાડો. અમે વિંધાશું આર પાર વાંસળીની જેમ તમે આવીને અમને વગાડો. વાહ વાહ વાહ. કે સપનામાં આવીને અધવચ્ચે આમ તમે અમને ના એકલા જગાડો. અરે અમે વિંધાશું આર પાર વાંસળીની જેમ તમે આવીને અમને વગાડો. કદંબના આ ઝાડ હવે સુક્કા થઈ જાય એને બાળીને જાત મારી તાપું. કે શ્યામ તમે આવો તો ભીતરનો ખાલીપો થોડો હું તમને પણ આપું. કે રાધાએ પાડેલી તરફડતી ચીસ એની વેદના તો કેમ કરી માપું. બહુ અચ્છે. એક ગઝલ તરફ જવું છે. સ્વાગત. ગીત વાંચ્યું તો ગઝલ. કે ખાલી પાની શેરી વચ્ચે બેઠા બેઠા જોઉં. કે ખાલી પાની શેરી વચ્ચે બેઠા બેઠા જોઉં, માળા તૂટે મણકો છૂટે એમ છૂટી ગયું હોવું. બહુ અચ્છે. કે ખાલી પાની શેરી વચ્ચે બેઠા બેઠા જોઉં, અરે માળા તૂટે મણકો છૂટે એમ છૂટી ગયું હોવું. ને શેર છે ઇરશાદ. કે જગત ખરું છે રાખે કેવી હજી અપેક્ષા. જુઓ. કે જગત ખરું છે રાખે કેવી હજી અપેક્ષા. જુઓ હું જ મરું ને મારા માટે ઊભો થઈને રોવું. વાહ વાહ વાહ. કે જગત ખરું છે રાખે કેવી હજી અપેક્ષા. જુઓ અરે હું જ મરું ને ઊભો થઈને મારા માટે રોવું. ને પંખી માટે જાળ બિછાવી એ જ પારધી બેઠો. કે પંખી માટે જાળ બિછાવી
એ જ પારધી બેઠો જેની દીકરી મોર ગૂંથવા શીખે દોરને પ્રોવું. ને શેર છે કે દૂરબીન જૂનું, કાણી છત્રી, મળે ગોદડી નાની. કે દૂરબીન જૂનું, કાણી છત્રી, મળે ગોદડી નાની, ચઢો માળીએ તો સમજાશે શું છે આખર ખોવું. વાહ વાહ. કે દૂરબીન જૂનું, કાણી છત્રી, મળે ગોદડી નાની, ચઢો માળીએ તો સમજાશે શું છે આખર ખોવું. વાહ. ને છેલ્લો શેર છે સ્વાગત. કે ટેબલ તો લૂછી દઉં, છોટું બોલ્યો પણ ઓ સાહેબ. કે ટેબલ તો લૂછી દઉં, છોટું બોલ્યો પણ ઓ સાહેબ, ગાભા જેવું મેલું મસ આ જીવતર ક્યાં જઈ ધોવું. વાહ વાહ વાહ. ટેબલ તો લૂછી દઉં, બહુત અચ્છા. છોટું બોલ્યો પણ ઓ સાહેબ, અરે ગાભા જેવું મેલું મસ આ જીવતર ક્યાં જઈ ધોવું. ખાલી પાની શેરી વચ્ચે બેઠા બેઠા જોવું, માળા તૂટે મણકો છૂટે એમ છૂટી ગયું હોવું. બહુત અચ્છા. એમ છૂટી ગયું હોવું. એક છેલ્લી ગઝલનો મતલબ છે કે શું હશે કારણ કહો ને અસ્તનું ત્યાં. કે શું હશે કારણ કહો ને અસ્તનું ત્યાં, કોણ છે મોઢું દબાવે પ્રશ્નનું ત્યાં. વાહ વાહ વાહ. કે શું હશે કારણ કહો ને અસ્તનું ત્યાં, અરે કોણ છે મોઢું દબાવે પ્રશ્નનું ત્યાં. ને શેર છે ઈશા. કે જ્યાં હજી પહેરે એ માંદળિયું ગળામાં. જ્યાં હજી પહેરે એ માંદળિયું ગળામાં, એ જીદી મૃત્યુ થયું એ શખ્સનું ત્યાં. વાહ વાહ વાહ. જ્યાં હજી પહેરે એ માંદળિયું ગળામાં, એ જ દી મૃત્યુ થયું એ શખ્સનું ત્યાં. ને શેર છે કે થઈ પછી સરકારમાં ઈચ્છા પૂરી. કે થઈ પછી સરકારમાં ઈચ્છા પૂરી, કારખાનું ચાલતું તું ભ્રષ્ટનું ત્યાં. કે થઈ પછી સરકારમાં ઈચ્છા પૂરી, કારખાનું ચાલતું તું ભ્રષ્ટનું ત્યાં. વાહ વાહ. ને શેર છે શાદ. કે જો વધે હિંસા તો સાધન સાધ્ય બનશે. કે જો વધે હિંસા તો સાધન સાધ્ય બનશે, કામ આપે એક પૈડું ચક્રનું ત્યાં. વાહ. કે જો વધે હિંસા તો સાધન સાધ્ય બનશે, બહુત અચ્છા. કામ આપે એક પૈડું ચક્રનું ત્યાં. ને છેલ્લો શેર છે શાદ. કે તું ચણે શંકારૂપી દિવાલ ઘરમાં. કે તું ચણે શંકારૂપી દિવાલ ઘરમાં, હુંય પણ ના દ્વાર ખોલું તથ્યનું ત્યાં. ક્યા બાત. વાહ. તું ચણે શંકારૂપી દિવાલ ઘરમાં, હુંય પણ ના દ્વાર ખોલું તથ્યનું ત્યાં. શું હશે કારણ કહો ને અસ્તનું ત્યાં, કોણ છે મોઢું દબાવે પ્રશ્નનું ત્યાં. થેન્ક યુ સો મચ. ક્યા બાત. પ્રશ્નથી તેજસભાઈએ ગઝલને અધૂરી મૂકી અને સુરેશ દલાલને પ્રશ્ન થયેલો એવો કે આ કાવ્ય સર્જનની પ્રક્રિયા કઈ રીતે થતી હોય છે, અને સુરેશ દલાલે જ જવાબ આપ્યો હતો કે તમને તારાઓની બારાખડી ઉકેલતા આવડે છે તો લખો. સર્જનની પૂર્વ શરત શું છે? તમને તારાઓની બારાખડી ઉકેલતા આવડે છે તો લખો. તમને ફૂલોની પાંખડીમાં કશુંક આંજતા આવડે છે તો લખો. તમને રણના વિષાદને મૃગજળથી માંજતા આવડે છે તો લખો. તમને મેઘધનુષને સૂકી ધરા પર સૂકવતા આવડે છે તો લખો. તમને તમારાથી છૂટા પડતા આવડે છે તો લખો. અને હવે સૌથી અગત્યની વાત હવે આવે છે, તમને કશું પણ આવડતું નથી. તમને કશું પણ આવડતું નથી એ અવસ્થા પર ઊભા રહેતા આવડે છે તો લખો. ત્યારે હવે હું એક એવા કવયિત્રીને આપની સમક્ષ પ્રસ્તુત કરું છું, રક્ષા શુક્લ, જેમના 20 જેટલા પુસ્તકો પ્રગટ થઈ ચૂક્યા છે. કુમારચંદ્રક ગુજરાતી ભાષાનું પ્રતિષ્ઠિત એવોર્ડ એમને મળી ચૂક્યો છે. ખૂબ તાળીઓના સન્માન સાથે કવયિત્રી રક્ષા શુક્લ. મુક્તકથી શરૂ કરું છું. વિકાસનું વાદળ વરસાવે G20, વિકાસનું વાદળ વરસાવે G20, પ્રગતિના અર્થો સમજાવે G20.
क्या बात. વિકાસનું વાદળ વરસાવે G20, પ્રગતિના અર્થો સમજાવે G20, ગુણિયલ ગુર્જર ધીંગી ધરતી ધસમસતી, ગુણિયલ ગુર્જર ધીંગી ધરતી ધસમસતી, દરવાજા દુનિયાના ખખડાવે G20, દરવાજા દુનિયાના ખખડાવે G20. બીજી ગીતનો એક બંધ રજૂ કરું છું. મારી માટી મારો દેશ, શહીદો છે સાચા પરમેશ. મારી માટી મારો દેશ, શહીદો છે સાચા પરમેશ. વિકસિત ભારત લક્ષ્ય ઘૂંટતા, વિકસિત ભારત લક્ષ્ય ઘૂંટતા, અમે જ કરીશું શ્રી ગણેશ, અમે જ કરીશું શ્રી ગણેશ. ગામ ગામથી માટી લઈ વસુધાને વંદનવાલ કરીશું, ગામ ગામથી માટી લઈ વસુધાને વંદનવાલ કરીશું. અમૃત વાટિકામાં વૃક્ષો વાવી તકદીન તાલ દઈશું. મોદીજીનું એક સ્વપ્ન પણ છે કે બધેથી માટી છે એ એકઠી કરી એક અમૃત વાટિકા ઊભી કરવી, ગામ ગામ અને દિલ્હીમાં પણ. અમૃત વાટિકામાં વૃક્ષો વાવી તકદીન તાલ દઈશું. ક્ષણ ક્ષણ ભગવો ભેખ ધરી માં ભૌમને આપો શુભ સંદેશ. ક્ષણ ક્ષણ ભગવો ભેખ ધરી માં ભૌમને આપો શુભ સંદેશ. મારી માટી મારો દેશ, શહીદો છે સાચા પરમેશ. क्या बात. એક મુક્તક રજૂ કરું છું. તું જ આપે તું જ કાપે, તું જ આપે તું જ કાપે આટલી દાદાગીરી. તું જ આપે તું જ કાપે આટલી દાદાગીરી. નાચવું તારી જ થાપે આટલી દાદાગીરી. વાહ. क्या बात. वाह. એક કોલમ જેટલા સુખનો ગુનો કીધો અમે, એક કોલમ જેટલા સુખનો ગુનો કીધો અમે, તે ચડાવી રોજ છાપે આટલી દાદાગીરી. क्या बात है. बहुत अच्छा. वाह वाह वाह. वाह. તે ચડાવી રોજ છાપે આટલી દાદાગીરી. એક મુક્તક. स्वागत. એક સપનું સાવ બોગસ નીકળ્યું, એક સપનું સાવ બોગસ નીકળ્યું, એ પછી આંસુએ ચોરસ નીકળ્યું. भाई वाह वाह. क्या बात है. बहुत अच्छे. अच्छी बहुत बात अच्छे. है. वाह वाह. એક સપનું સાવ બોગસ નીકળ્યું, એ પછી આંસુએ ચોરસ નીકળ્યું. वाह वाह. શૂન્યતા મહેમાન થઈ આવી ચડી, हम्म. શૂન્યતા મહેમાન થઈ આવી ચડી, કાગડાનું વેણ ફારસ નીકળ્યું, क्या बात. કાગડાનું વેણ बहुत अच्छे. ફારસ નીકળ્યું. એક ગીત રજૂ કરું છું. स्वागत. स्वागत. ચાલ સખા, ચાલ સખા, હળવેથી પગલું ઉપાડી આ વાયરાની સંગાથે ફૂલોમાં સરીએ. ચાલ સખા, હળવેથી પગલું ઉપાડી આ વાયરાની સંગાથે ફૂલોમાં સરીએ. ફોરમ ચિક્કાર પછી પીવડાવી શ્વાસોને મગમગના સુવાળા સરનામાં ધરીએ. बहुत अच्छे. ફોરમ ચિક્કાર પછી પીવડાવી શ્વાસોને મગમગના સુવાળા સરનામાં ધરીએ. ચાલ સખા, હળવેથી પગલું ઉપાડી આ વાયરાની સંગાથે ફૂલોમાં સરીએ. અટ્ટણની ઓલીપા પટ્ટણના પાદરમાં બાંધીને મહેલ અમે માલ્યા. અટ્ટણની ઓલીપા પટ્ટણના પાદરમાં બાંધીને મહેલ અમે માલ્યા. અચરજના કુવેથી પાણી લઈ લોક બધા અણસારા પકડીને ચાલ્યા. बहुत अच्छे. અચરજના કુવેથી પાણી લઈ લોક બધા અણસારા પકડીને ચાલ્યા. લીમડાની ડાળ અમે લીંબોળી ભૂલીને લૂમઝૂમ કેસર થઈ ફાલ્યા. લીમડાની ડાળ અમે લીંબોળી ભૂલીને લૂમઝૂમ કેસર થઈ ફાલ્યા. તીખાતમ તડકાઓ તેવર બદલે તો જીવ શ્રાવણમાં કેમ રહે જાલ્યા. क्या बात. તીખાતમ તડકાઓ તેવર બદલે તો જીવ શ્રાવણમાં કેમ રહે જાલ્યા. લજ્જાને કૂંપળથી ચપટીક ઉઘરાવીને, લજ્જાને કૂંપળથી ચપટીક ઉઘરાવીને ઓચિંતા લીલુડા પાને અવતરીએ. वाह वाह. बहुत अच्छे. લજ્જાને કૂંપળથી ચપટીક ઉઘરાવીને ઓચિંતું લીલુડા પાને અવતરીએ. ચાલ સખા, હળવેથી પગલું ઉપાડી આ વાયરાની સંગાથે ફૂલોમાં સરીએ. જળની ત્યાં આંખોમાં કાંઠાને અડવાનું બાનું ને બાનામાં હું.
જળની તે આંખોમાં કાંઠાને અડવાનું બાનું ને બાનામાં હું, ટેરવેથી ટપકે ત્યાં લીલી છમ ઘટના ને ઘટનામાં ઉઘડતો તું. क्या बात, बहुत अच्छे. જળની તે આંખોમાં કાંઠાને અડવાનું બાનું ને બહાનામાં હું, ટેરવેથી ટપકે ત્યાં લીલી છમ ઘટના ને ઘટનામાં ઉઘડતો તું. લથબથ લાગણીઓમાં ભીંજાતો જોઈ તને માનું હું વાદળ કે રૂ. લથબથ લાગણીઓમાં ભીંજાતો જોઈ તને માનું હું વાદળ કે રૂ. હાથોમાં હાથ અને શ્વાસોમાં શ્વાસ પછી ઓગળતા થાકોડો છું. क्या बात. હાથોમાં હાથ અને શ્વાસોમાં શ્વાસ પછી ઓગળતા થાકોડો છું. વરસાદી ફોરાની જેમ ચાલ, વરસાદી ફોરાની જેમ ચાલ, ધૂળ ભરી ધરતીમાં રેલાતી રંગોળી કરીએ. ચાલ સખા હળવેથી પગલું ઉપાડી આ વાયરાની સંગાથે ફૂલોમાં સરીએ. ફોરમ ચિકાર પછી પીવડાવી શ્વાસોને મગમગના સુવાળા સરનામાં ધરીએ. क्या बात, बहुत अच्छे. હરિનામના માર્ગ પર મહેક બધી ઢાળું. હરિનામના માર્ગ પર મહેક બધી ઢાળું. પુષ્પોની પગદંડી હું હરિયાવતા ભાળું ભાળું. હરિનામના માર્ગ પર મહેક બધી ઢાળું. નજરૂમાં વાલપ છલકે ને હૈયું થાતું ડૂલ. હરખ નામની ડાળે ઉઘડે ફૂલની જાણે ઝૂલ. क्या बात. હરિબર ધીમું ધીમું મર કે મંદ મંદ મરમાળું ભાળું. હરિનામના માર્ગ પર મહેક બધી ઢાળું. પીછાના સ્પર્શ માત્રથી આંખે આખી ખુલી. છલકાયા કઈ તરસ તળાવો હું જ મને લ્યો ભૂલી. હરિભર મારે દ્વારે હો તો જગ આખાને તાળું ભાળું. હરિનામના માર્ગ પર મહેક બધી ઢાળું. क्या बात. तो रक्षा शुक्लની Thank આ you. પ્રસ્તુતિ. સરનામું પૂછો છો શ્યામનું, સરનામું પૂછો છો શ્यामનું, करो केयर ऑफ राधा नामનું. क्या बात. तो दोस्तों आज के इस बहुभाषा कवि सम्मेलन में गुजराती तड़का तो लग चुका है. अब बारी है उर्दू की. उर्दू की जो मिठास है, मोहब्बत और तहजीब वाली जो भाषा कही जाती है, तो उस उर्दू की शुरुआत करते हैं इन चंद लाइनों से. सब जबानों की जान है उर्दू, कितनी प्यारी जबान है उर्दू. सारे अल्फाज कीमती गौहर, जौहरी की दुकान है उर्दू. सारी दुनिया में जिसकी शोहरत है, फख्रे हिंदुस्तान है उर्दू.
ख्वाह हिंदू हो, सिख हो या मुस्लिम, हर बशर की जबान है उर्दू। G20 के दृष्टिगत ही आज हम इस बहुभाषा कवि सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं और जो भारत है इसमें लगभग 1600 भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं, जिसमें एक प्यारी जबान उर्दू भी है। तो अब मैं खैर मकदम करूंगी जनाब शब्बीर हाशमी जी का। आपकी पहली किताब है उर्दू शायरी के 2 अहम स्तून, दाग और फिराक, जो कि नस्र में है। दूसरी और तीसरी किताबें गजलों की हैं, लफ्जों का जुनून और अपनी बातें। अपनी बातें किताब के लिए आपको गुजरात उर्दू साहित्य अकादमी गांधीनगर से प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया है। तो इस्तकबाल कीजिए जनाब शब्बीर हाशमी का। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी कवि आज के शीर्षक पर तो बात कर चुके हैं, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा उस पर, किस विषय पर रखा गया है उसको सब हम जानते हैं। सीधी गजल की बात करते हैं और तरन्नुम से पहली गजल। आंखों में क्यों किसी की मुरव्वत नहीं रही, आंखों में क्यों किसी की मुरव्वत नहीं रही, क्या बात है घरों में बरकत जो नहीं रही, आंखों में क्यों किसी की मुरव्वत नहीं रही, क्या बात है घरों में जो बरकत नहीं रही। और इस शेर पर खास तवज्जो चाहूंगा, ये किस तरह का दौरे तबाही है खुदा, ये किस तरह का दौरे तबाही है खुदा, भाई के दिल में भाई की चाहत नहीं रही, ये किस तरह का दौरे तबाही है खुदा, भाई के दिल में भाई की चाहत नहीं रही, आंखों में क्यों किसी की मुरव्वत नहीं रही। और कुछ वालिदैन को तो इस बात का है गम, कुछ वालिदैन को तो इस बात का है गम, औलाद के दिलों में मोहब्बत नहीं रही, कुछ वालिदैन को तो इस बात का है गम, औलाद के दिलों में जो मोहब्बत नहीं रही, आंखों में क्यों किसी की। और इस शेर पे विजय भाई खास तवज्जो चाहूंगा कि दौलत किसी ने पाई तो बस यूं समझ लिया, दौलत किसी ने पाई तो बस यूं समझ लिया, दुनिया में अब किसी की जरूरत नहीं रही, दौलत किसी ने पाई तो बस यूं समझ लिया, दुनिया में अब किसी की जरूरत नहीं रही, आंखों में क्यों किसी की मुरव्वत नहीं रही। और बिक जाता है फरेब तो आसानियों के साथ, बिक जाता है फरेब तो आसानियों के साथ, लेकिन वफा खुलूस की कीमत नहीं रही, बिक जाता है फरेब तो आसानियों के साथ, लेकिन वफा खुलूस की कीमत नहीं रही। और किरदार ने सफर को यूं बेनूर कर दिया, किरदार ने सफर को यूं बेनूर कर दिया, इस जिंदगी की राह में जीनत नहीं रही, किरदार ने सफर को यूं बेनूर कर दिया, इस जिंदगी की राह में जीनत नहीं रही। और शब्बीर अब सभी हैं फसाने में मुब्तिला, शब्बीर अब सभी हैं फसाने में मुब्तिला, बातों में भी किसी की हकीकत नहीं रही, आंखों में क्यों किसी की मुरव्वत नहीं रही।
बहुत बहुत शुक्रिया। सबकी नजरों में वो मुजरिम ही दिखाई देगा, सबकी नजरों में वो मुजरिम ही दिखाई देगा, बेगुनाही की जो मुसलसल सफाई देगा। सबकी नजरों में वो मुजरिम ही दिखाई देगा, बेगुनाही की जो मुसलसल सफाई दे गया। और जिसने हंसते हुए पैरों में पहन ली जंजीर, जिसने हंसते हुए पैरों में पहन ली जंजीर, ऐसे कैदी को भला कौन रिहाई देगा। सबकी नजरों में वो मुजरिम ही दिखाई देगा, बेगुनाही की मुसलसल जो सफाई देगा। और जिसने हंसते हुए पैरों में पहन ली जंजीर, ऐसे कैदी को भला कौन रिहाई देगा। और इस कदर भर गई है, इस कदर भर गई मायूसियां उनकी आंखों में, इस कदर भर गई मायूसियां उनकी आंखों में, ख्वाब उम्मीद भी अब धुंधला दिखाई देगा, ख्वाब उम्मीद भी अब धुंधला दिखाई देगा। और मुझको एक कातिबे तकदीर ये उम्मीद न थी, मुझको एक कातिबे तकदीर ये उम्मीद न थी। तो जो तकदीर भी देगा तो पराई देगा, तू जो तकदीर भी देगा तो पराई देगा। और इस शेर पर खास तवज्जो चाहूंगा कि उनकी आंखों में दबा बैठा है कोई किस्सा, उनकी आंखों में दबा बैठा है कोई किस्सा, गौर से आप सुनोगे तो सुनाई देगा। उनकी आंखों में, बहुत बहुत शुक्रिया, उनकी आंखों में दबा बैठा है कोई किस्सा, गौर से आप सुनोगे तो सुनाई देगा। अब मैं इंसाफ की उम्मीद रखूं क्या शब्बीर, अब मैं इंसाफ की उम्मीद रखूं क्या शब्बीर, सुनता हूं झूठी गवाही मेरा भाई देगा, सुनता हूं झूठी गवाही। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी ही एक वतन परस्त आज हमारे बीच हैं। आप हैं मोहतरमा गुलशन जहान जरीस। इल्तिजा करूंगी मैं गुलशन जरीस साहिबा से कि अब और इंतजार न कराते हुए वे अपना लेखा हमारे सामने पेश करें। यहाँ उपस्थित सभी सामाइन और कवियों को मेरा प्यार भरा नमन है। और मैं 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करती हूँ। सभी ने बहुत सी बातें कही, बहुत अच्छा लगा। और मैं ये कहना चाहूंगी भाषाओं के लिए जितनी भी मैंने सुनी, बहुत ही अच्छा लगा। हर तरफ फैली शेरो शुखन की खुशबू है, हर तरफ फैली शेरो शुखन की खुशबू है, बात ऐसे ऐसे के जैसे जादू है, बात ऐसे ऐसे के जैसे जादू है। अब मैं गीत पढ़ना चाहती हूँ। सबसे प्यारा अपना देश, प्यार का पहुँचाए संदेश, सबसे प्यारा अपना देश, प्यार का पहुँचाए संदेश, सबसे प्यारा अपना देश, प्यार का पहुँचाए संदेश। पंछी बन के उड़ता जाए अपना भारत अपना देश, पंछी बन के उड़ता जाए अपना भारत अपना देश। नील गगन पे उड़ते जाएं बरखा की बौछारों में, नीली गगन पे उड़ते जाएं बरखा की बौछारों में। चांद पे हमने जा लहराया अपना परचम अपनों के, चांद पे हमने जा लहराया अपना परचम अपना केस। और ये हमारी मोहब्बतें और सभी के लिए हमारी मोहब्बतें जो हैं उसके लिए मैंने एक शेर कहा, सुनिएगा। और हमारा हृदय कितना नर्म होता है, हम किसी को भी तकलीफ में नहीं देख सकते। तो सुनिएगा ये शेर कि अपनी रोटी बाट खिलाएं भूखों में बेचारों में, अपनी रोटी बाट खिलाएं भूखों में बेचारों में। फिर भी चमके चांद के जैसे अपना मुखड़ा अपना फेस, फिर भी चमके चांद के जैसे अपना मुखड़ा अपना फेस। और प्यार वफा के फूल खिलाएं खेतों में खलियानों में, प्यारी वफा के फूल खिलाएं खेतों में खलियानों में।
सबसे प्यारा सबसे न्यारा सीधा साधा अपना भेष, सबसे प्यारा सबसे न्यारा सीधा साधा अपना भेष। और कुछ शेर तहत में, हुस्ने जाना की हर रहे सजा दी जाए, हुस्ने जाना की हर रहे सजा दी जाए, वो आ रहे हैं अब शम्मा जला दी जाए। हुस्ने जाना की हर रहे सजा दी जाए, वो आ रहे हैं अब शम्मा जला दी जाए। वो एक बात जो दिल ने छुपा रखी थी, वो एक बात जो दिल ने छुपा रखी थी, वो आ गए हैं तो वो बात बता दी जाए। वो एक बात जो दिल ने छुपा रखी थी, वो आ गए हैं तो वो बात बता दी जाए। इश्क करना भी गुनाह है तो शौक से फिर, इश्क करना भी गुनाह है तो शौक से फिर, सर हाजिर है बाशौक सजा दी जाए। इश्क करना भी गुनाह है तो शौक से फिर, सर हाजिर है बाशौक सजा दी जाए। चांद तारों की उन वस्ल के लम्हों की कसम, चांद तारों की उन वस्ल के लम्हों की कसम, मांगे महबूब तो ये जान अता की जाए। वाह, बहुत अच्छा, वाह। चांद तारों की उन वस्ल के लम्हों की कसम, मांगे महबूब तो ये जान अता की जाए। मिट गए हम तो वो तुरबत पे चले आते हैं, मिट गए हम तो वो तुरबत पे चले आते हैं, वो जो कहते थे कि तहरीर जला दी जाए। मिट गए हम तो वो तुरबत पे चले आते हैं, वो जो कहते थे कि तहरीर जला दी जाए। जीते जी मेरे वस्ल याद ना आया जिनको, जीते जी मेरे वस्ल याद ना आया जिनको, खबर कहते हैं वो पहलू में बना दी जाए। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत खूब गुलशन जी। गुलशन जहां जरीस साहिबा को अपनी इस पेशकश के लिए मेरा सलाम है, और मेरा सलाम है देश पर मर मिटने वाले उन सभी शहीदों को, सलाम है उन्हें जिन्होंने जन्म दिया इन शहीदों को, उन माओं को सलाम है। सलाम है मेरा जवान बेटे को कंधा देने वाले उन पिताओं को, पिता के प्यार से महरूम बच्चों और सूनी मांग लिए उन विधवाओं को। मेरा सलाम आप सभी कवियों को है जो देशभक्ति की भावना को झकझोर के रख देते हैं हमारे अंदर। दरख्वास्त करूंगी मैं जनाब मुजम्मिल अंसारी शबनम जी से कि अब पेश करें अपनी रचनाएं। मुजम्मिल अंसारी शबनम, आपकी किताबें जो गजल का मजमुआ है, पहली किताब है इनकी शहर गजल, दूसरी तायरे एहसास, तीसरी किताब आजादी के बाद गुजरात की उर्दू शोयरा, और चौथी किताब आईने एहसास। स्वागत करते हैं हम शबनम जी का। तो बहरहाल मैं चूंकि गजल का शायर हूं, इसलिए गजल के कुछ शेरों से मैं इब्तिदा करता हूं अपने कलाम की कि दिल के आंगन में तेरी याद के जुगनू आए, दिल के आंगन में तेरी याद के जुगनू आए, तुझको महसूस करूं तो तेरी खुशबू आए। दिल के आंगन में तेरी याद के जुगनू आए, तुझको महसूस करूं तो तेरी खुशबू आए। और बतौर खास ये शेर देखें कि एक गजल के और शेर सुना दूं ये शेर के बाद कि जाने दिल के आंगन में तेरी याद के जुगनू आए, तुझको महसूस करूं तो तेरी खुशबू आए। कौन है मेरे मुकद्दर में ये मालूम नहीं, कौन है मेरे मुकद्दर में ये मालूम नहीं, और हाथों की लकीरों में नजर तू आए। कौन है मेरे मुकद्दर में ये मालूम नहीं, और हाथों की लकीरों में नजर तू आए। और एक मतलब और एक शेर सुनाऊं अपने मखसूस अंदाज में जो पढ़ता हूं मैं। मान ले तू मेरा मशवरा, जिद में आके खुदकुशी न कर। मान ले तू मेरा मशवरा, जिद में आके खुदकुशी न कर। मान ले तू मेरा मशवरा,
जिद में आके खुदकुशी न कर, जिद में आके खुदकुशी न कर, कांच का बदन मिला है तो पत्थरों से दोस्ती न कर, कांच का बदन मिला है तो पत्थरों से दोस्ती न कर। अपने कोरोना के टाइम के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, जरा सा थोड़ा सोचने पे मजबूर करूंगा। कदम कदम पे अंधेरों के सांप पलते हैं, कदम कदम पे अंधेरों के सांप पलते हैं, उजाले ढरते हुए घर से अब निकलते हैं। कदम कदम पे अंधेरों के सांप पलते हैं, उजाले डरते हुए घर से अब निकलते हैं। और है अपनी अपनी हिफाजत की फिक्र इस दर्जा, है अपनी अपनी हिफाजत की फिक्र इस दर्जा, वो हम सफर है मगर फासले से चलते हैं। है अपनी अपनी हिफाजत की फिक्र इस दर्जा, वो हम सफर हैं मगर फासले से चलते हैं। वक्त कम है साहब, गीत सुना दूं जिसकी फरमाइश की है इन्होंने। गीत अर्ज कर रहा हूं, समाज फरमाए। मेरे गीत का शीर्षक यानी उन्वान है मेरा भारत महान। मेरा भारत महान क्यों है वो मैंने थोड़ा सा बताने की मुख्तसर सी कोशिश की है, समाज फरमाए। ये है भारत देश महान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। ये है भारत देश महान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। इस पर नाज मुझको, ये है भारत देश महान, ये है भारत देश महान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। इस पर नाज मुझको, ये है भारत देश महान। गंगा जमुना सरस्वती से बहती प्रेम की धारा, गंगा जमुना सरस्वती से बहती प्रेम की धारा। युग युग से है रक्षक अपना पर्वत राज हिमाला, युग युग से है रक्षक अपना पर्वत राज हिमाला। हर भारतवासी को अपने देश पे है अभिमान, ये है भारत देश महान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। इस पर नाज मुझको, ये है भारत देश महान। राम कृष्ण और नानक ने जीने का गुरु है सिखाया, रामचंद्र गानक ने जीने का गुरु हमें सिखाया। वसंतों और वलियों ने सीधा रास्ता हमें दिखाया। गीता बाइबल दिल में हमारे, सीने में कुरान। ये है भारत देश महान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। इस पर नाज मुझको, ये है भारत देश महान। मीरा कालिदास ने परचम भक्ति के लहराए, मीरा कालिदास ने परचम भक्ति के लहराए। खुसरू और तुलसी ने मानवता के गीत सुनाए, खुसरू और तुलसी ने मानवता के गीत सुनाए। थी कबीर की बानी में भाईचारे की तान, ये है भारत देश महान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। इस पर नाज मुझको, ये है भारत देश महान। सबसे बड़ी जो खूबी पेश कर रहा हूँ, अलग अलग है बोली इसकी, अलग अलग है भाषा, अलग अलग है बोली इसकी, अलग अलग है भाषा। जुदा जुदा है धर्म हमारे, फिर भी एक अभिलाषा। जुदा जुदा है धर्म हमारे, फिर भी एक अभिलाषा। दुनिया भर में सबसे निराली है भारत की शान, ये है भारत देश महान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। इस पर नाज मुझको, ये है भारत देश महान। सत्य हिंसा की फैलाई
सत्य अहिंसा की फैलाई गांधी जी ने खुशबू, सत्य अहिंसा की फैलाई गांधी जी ने खुशबू। मौलाना आजाद, भगत सिंह, पटेल, जवाहर नेहरू, चंद्र बोस और टीपू लक्ष्मी है इसकी संतान। ये है भारत देश महान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, इस पर नाज मुझको, ये है भारत देश महान। जनगण मन और ये मेरा प्यारा वो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, हमारे दो कवियों का जिक्र कर रहा हूं। टैगोर और इकबाल के मस्ताना नगमों के मोती, टैगोर और इकबाल के मस्ताना नगमों के मोती। हर सू फैली हुई है गालिब के गजलों की ज्योति, हर सू फैली हुई है गालिब के गजलों की ज्योति। देख के शान हमारी सारी दुनिया है हैरान, ये है भारत देश महान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, इस पर नाज मुझको, ये है भारत देश महान। आखिरी पंक्ति देखें। प्रेम के फूलों से आओ इस देश को हम महकाएं, प्रेम के फूलों से आओ इस देश को हम महकाएं। नफरत के सौदागर आतंकी को मार भगाएं, नफरत के सौदागर आतंकी को मार भगाएं। सारे जग में सूरज बनकर चमके हिंदुस्तान, ये है भारत देश महान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, इस पर नाज मुझको, ये है भारत देश महान। बहुत खूब शबनम अंसारी जी। क्या बात है क्यों हरदम तू इतना संवरता है, क्या बात है क्यों हरदम तू इतना संवरता है। क्या बात है क्यों हरदम तू इतना संवरता है। मैंने ये सुना है तू आईने से डरता है। क्या बात है क्यों हरदम तू इतना संवरता है। मैंने ये सुना है तू आईने से डरता है। और एक शेर और सुना दूं। फनकार का फन पहले पत्थर में उतरता है। फनकार का फन पहले पत्थर में उतरता है। पत्थर में छुपा चेहरा तब जाके उभरता है। और बहुत खूब कहा है आपने। आप जैसे फनकार जो हैं वही हैं जो हमारे भारत देश को महान भी बनाते हैं। आप सबको एक बार फिर से मैं सादर नमन करती हूँ। सच में आकाशवाणी की जानिब से मैं आप सबके लिए दिल से शुक्रगुजार हूँ। આકાશવાણીના અમદાવાદ વડોદરા કેન્દ્ર પર હમણાં જ આપ સાંભળી રહ્યા હતા અમારા અમદાવાદ કેન્દ્ર પર 5મી સપ્ટેમ્બરે આયોજિત G20 બહુભાષા કવિ સંમેલનના સંકલિત અંશો। કાર્યક્રમમાં ભાગ લઈ રહ્યા હતા સંસ્કૃત ભાષામાં શ્રી વિજય પંડ્યા, હિન્દી ભાષામાં વિજય તિવારી,
ચંદ્રમોહન તિવારી, દિનેશકુમાર વશિષ્ઠ. ગુજરાતી ભાષામાં રક્ષા શુક્લ, ભારતી પ્રજાપતિ, જિજ્ઞા વ્યાસ મહેતા તથા તેજસ દવે. ઉર્દુ ભાષામાં શબ્બીર હાશમી, ગુલશન જહાં ઝરીસ, મુજમિલ અંસારી શબનમ. કાર્યક્રમ સંચાલન હરદ્વાર ગોસ્વામી, મધુ મંચંદાની. કાર્યક્રમ પ્રસ્તુતિ ત્રિલોક સંઘાણી, દીપશિખા દુર્ગાપાલ તથા કાર્યક્રમ સહયોગ રાજેશ ખરાડી.